si Ed sa kanya. Wow, ang daming iuwi ni Beyonce. Ang ganda ni Beyonce talaga. Si Eden, ingat kayo, ingat. Ingat kayo, ingat. Pauwi na sila. Ay, sana. Galing. Dami nilang dala. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth. Yeah! Sino kaya ang sinusuportahan nating Angels? Pasigaw naman ang mga pangalan! Beyonce! Sino?
Pa-stop po music po. Pa-stop po. Yan. Yung wala pong tulog po. Yan po. Stop na po yan. Perfect. Ang tawag sa laro ito ay piso 2.25 sa lapit sandaan. Pag sinabing piso, Atras ka nga konti lang. bakit po kayo nakapiso? Atras ka nga konti. Wala pa, di ba? Ayusin mo, nakabantay ang ninang mo, oh. Malaglag yung cellphone. Piso. Sa piso. Kulang sa energy, sir. Pasmado ka, ano? Piso. Tuto mo ba? Piso. Sa piso. Oy! Galing mo, sabi ni mother. Pasa hindi na. Gusto niyo to, ha? Mother! Piso! Kaya mo yan, mother. Ganun na, mother. One, two. Sa ilan ang anak mo? Paano mo nagawa yun? Tapos di ka marunong ka ba? No, abante lang. One, two, three, abante. Piso. Bakit mo pa ganun po? One piso. Sige na. Pa. Yan. Ay, pababag ka ba? Paluhod ka, ha? Iba ka. Mother, piso! Okay! Bro, ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Isa lang? Diyos ko, tinalo mo ba yung apat ang anak mo? Diyos ko, piso! Siyempre, magaling ito. 1, 2, 3, piso! Bakit pabalik ka? Gawain ko yan. Hindi mo yung gawain. Ako yan. Dapat ganun ka. 1, 2, piso! Atas! Go! Piso! Oh! Diyos ko! Ang tawag po dito ay kasumugan. 1, 2, 3. Ay! Ang sarap mo! Ay! May panalo mo, Diyos ko! Ang galing ang sarap din mo. Pinapawisin ako bigla. Sa pato, 1, 2, piso. Bravo. 1, 2. May girlfriend ka? Kawawa naman siya. Sa lista. Sarila. Siguro asawang piki. Kasi yung asawa nito, ano dito ba? Pero okay pa naman siya maglakad. 1, 2, 3, piso! Ano po sa? Ano naman din ako? 1, 2, piso! Yo? Nakatakot ka naman? Si Ate Nelly. Inaarap ka sa tutoy. Ate Nelly. Ano nung tiyanak ko? Bye-bye. 1, 2, 3, piso! Pa! Oy! Sama! Pa! Oy! Sama! Oy! Sabay-sabay! 1, 2, 3! Ano, busy? Busy. Wala ka ba dyan regalo? 1, 2, 3, piso! Perfect! Mahusay, palakpakan po naman. Pag sinabi naman dos, patras. Dos. 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 Brother. Binibidyo yung babae. Ginagang zoom mo, ha? Pag sinabi ng 25, dito sa kaliwa, 25. Ayan. Ulitin natin. Napayarin ka dito. Kami na kayo nino. Pagtanda ko na lang. Pag 21 ko na lang. 25. Si Ate Nelly. Sa lapit. Sa kaliwang tao na lang. 25. Bawal ka doon. Sa lapit. At may bonus. 100 pa ito. Yun. Isa lang po. 200 na yan. 100. Okay. Alalayan po sa katatawa po dyan, ha? Tanda po natin na bibig konektado sa baba. Pag naghimot ka na, hindi. Ready? Practice. Piso. Steady. Ate. Wala, steady. Yeah. Dos. 25.
Kabila, mother, kabila. Salapi. Sandaan. Perfect. Palakpakan natin. Simulan na natin. Sino kaya ang magwawagi? Ready? Okay, mag-alala. May consolation. Tigba kayo hindi, ha? Ready? 1, 2. Gusto ko mag-enjoy kayo kasi special kayo dito. Ready? 1, 2, 3. Piso! 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 Dos! Uy! Dos! Uy! 25! Salapi! 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 Sandaan! Piso! Sandaan! Piso! Dos! Yung bata ko nagagano. Napapagod. Magagano. Diyos ko yung bata ko nagagano. Hindi ko nangyari sa ako. Dos! 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 Pesa, 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 pesa. Piso, 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 piso. Wait lang po. Si July po parang bet na bet. Hindi nalapit sa bunganga. Nakakahiya pa, ha? Asimulan na natin ang tunay na laban. Ayos, ayos, ayos. Salapi! Out na kayo dalawa. Sino dyan out? Ikaw. Out ka na, ano? Piso! Dos! Salapi! Oh, sana salapi. Oh, sino mali? Oh, gusto mo naman yan, di ba? Yan. Kaya pa ba? Kaya pa. Gusto mo yung piso? Ay, piso, 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 piso. Basta, kumukha. Tawa ka ng tao po! Bawal ipakita sa kanina. Okay lang, laro lang naman dyan. Bayan na dito. Ay, piso, 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 piso. Piso, piso, piso. Oh, piso, piso, piso. Ay, piso, oy, oy, piso, oy, oy, oy. Piso, oy, oy, oy. Piso, oy, oy. Ilan ang anak mo? Isa lang anak mo, ba't parang iba? 25! Kaliwa. Kaliwa. Salapi! Sandaan, 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 piso. Uy! Sandaan, 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 piso. Uy! Uy! Nakauwi pa na. Uy, magagaling. Palakpakan ninyo. Tawa siya. 25. Salapi. 25. Salapi. 25 salapi. 25 salapi. 25 salapi. 25 salapi. 25 salapi. 25. Magkaka. Piso, 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 piso. Dos, dos, dos. Piso, piso. Dos, dos. 25. 25, 25, 25, 25, 25, salapi, 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 piso, 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 dos, 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 piso, 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 dos, 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 piso, 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 stop! Mahina mga babae! Walang buhay mga babae! Hindi ba mga lalaki magagaling? Ay, wala pa kanyang mga lalaki magagaling. Dapat kasama kayo. Dapat sumali ka dyan eh. Ay! Sana all! Sana all! Uy! Ayaw pa! Piso?
25. Salapi. Piso. Dos. Out the stairs. Piso. Oy! Piso. Dos. Piso. Salapi. Para may lang ka ha. Open ka, mister. At tapos, parang mga surgeon nag-i-enjoy. Bukas ko na, nasa bahay ko na yun. Piso, dos, salapi. Sige, putpat. Dito na punta. Ibo! Natira ang dalawang mahusay. At dahil dyan, ay nalalapin natin harapan. Bye-bye! Bye-bye! Kanino yan, Rabay? Oh, Ang tawag dito ay Battle Showdown. 25. aray ko. Salapi. 25. Salapi. 25. Salapi. 100. Dos. Piso. Ay, parang po kayong dalawang to. Dahil dyan, nag-enjoy ka ba? Oo naman. Ano sasabihin mo? Alright. Salamat. 1,000 pesos. Palakpakan natin. 1,000 pesos. Palakpakan natin. Thank you so much. Ano po? Ano ka magtampo? O ba? 100. Pamasahe. Panlog. Ikaw na naman ang panalo. Pasko. Pamasahe. At ito po ay pamasko mula kay B. Bardo. Palakpakan po natin.